Good morning, good morning. Happy Sunday. Laba-laba time. Daming labada mga guys. Ayan, daming labada. Ayan guys. Super dami ang labada guys. Bukan na dito na naglabada. Ayan. Super dami labada. Happy Sunday everyone. Mayroon pa doon. Ayan guys. Tabang kog labas akong mga sister. Kay nakadiop man ko na tulong-tulong labada. Super dami. Guys, super laba. Ayan, kain labunon. Labunon pa na. Tungod sa bagyong Christine, gatambak ang labunon. Tungod sa bagyong Christine, wala na kalaba kay sigig ulan. Mauna. Super dami ang labunon. Bye. Thank you for watching. Naapa dito sa kuan o. Dagan kaayo. Bye.